हेलो साम कोगठे जोहार सागुन सेता गुड मॉर्निंग शुभ सकाल तहन लास्ट लाहा आरगे रे या मन हुई कना किछुगान कथा लय दरकार तो उना तेगे कथा लय आरम्भया बा कथाई रोड़ा विषय दो हुई कना এই যা ক্লাস को चला कना बा क्लास को हुआ प्रत्येकटी गिद्रो मितापिया जे भागे टुकुलते पे कारण नुआना सवाल दा क्लास कुराना एकमात्र उद्देश्य तो कना आपे रखा पुरु लातार को आपे रखा कारण एज ए टीचर हिसाबे इनी बाडाय जे ओका जायगा रे गिद्रो को पेन हो गया ओका जायगा रे गिद्रो को पेन हुई दाड़ा विशेष कर अलोक पढ़ा दिक दिए কিছুটা হলেও ধারণা মিনা বাস্তব জিনিস কই ᱧᱮᱞ কাদা যে গিদ্র কো বিশেষ করে ᱧᱮᱞ ম্যাম আবরেন হর গিদ্র কো বাংলাতে কিছু সময় পর অলোক পড়া কো দাঁড়ায় অঙ্কটা মাঝে মাঝে হই রেও কিছু অটকেত্র মিনা তাকুয়া আর কিছুটা হলেও ইংলিশে বিশাল আকুয়া প্রচুর অ্যাটকেটরে মিনা কিন্তু অ্যাটকেটরে হই রে পড়ো কি সলিউশন বাং হইয়া না সমাধান কি বাং হইয়া সমাধান না কি রাস্তা বিনা অবশ্যই সমাধান না কিন্তু রাস্তা বিনা কিন্তু উনা রাস্তা চালা করতে গেলে কিছুটা ফরম্যাট ফলো হইয়া উনা রাস্তা চালা করতে গেলে কিছুটা হলেও শুধু আমছে যাহা নিয়ালদা যাহা আমছে আমরা চারপাশে যাহা পুরো স্টুডেন্ট মিনা কোয়া उनको जो को फील गया को शुद्ध आम इकला दो बांग शौक तो नुआ जहाँ इंग्लिश वहाँ जब ने गया इंग्लिश इंग्लिश मिटा सब्जेक्ट करना अब उठे नुआ इंग्लिश सब्जेक्ट प्रचुर परिवारे कष्ट बुझो गया किंतु केनो कष्ट बुझो गया चिदा कष्ट बुझो गया उना जिनिसटा अब बाड़ा के तियो के बाबन जान गया कारण मिटा सल्यूशन लेनी जुक्ति पे पे बांगला इोरे बांगला भाषा करे 50टी वर्ण मिना और इंग्रेजी भाषा रे 26टी लेटर अर्थात वर्ण मिना एबार नुई 26टी वर्ण किन्तु नुई 50टी वर्ण साथे फाइट करा होता है स्वरवर्ण मिना 11टी और व्यंजन वर्ण मिना 39टी टोटालटा सेटअप हो कना 50टी वर्ण उनी 50टी वर्ण साला 26टी वर्ण किन्तु फाइट करा होता है लड़ाई करा होता है मेटा सैन्य लिखा नोडे ठेगे बुझो हता होया जे नुंकु साला नुंकु 50टी साला विरुद्धे 26टी लेटर चिका लिखाते फाइट करा है ओना ठेगे होई कना एटकेटोरे ना मूल विषय इंग्लिश ना कारण नुआ विषयटा जहां बुझो तियोगाय उनी किन्तु मिटटांग समय किन्तु लाहा चलाय और इन उनागी कुराया 26टी लेटर साथे 50टी लेटर किन्तु फाइट होय आनने और अबवन आन आलोपे आशाया जे देखो मास्टर को आपे को प्रचुर को हेल्प पिया को किछु किछु मास्टर बिना को हेल्प पिया को प्रचुर प्रचुर साहाয্য पिया को किन्तु बेशिरभाग से क्षेत्रे गे उनको हेल्प बांको दारा पिया कारण उनको मातृभाषा आलादा आबो मातृभाषा आलादा उनको आदिगान भाषा आपको बांको बाड़ाय आबो रेन भाषा बाड़ाय के बांको बाड़ाय एबार चिको लिखाते बुझो चंगिए प्रश्न नुआ एबार तार सत्त्वेও आरेकटा मिटा फैक्ट मिना उनको आबार खाटा चोय गे बांको चोय गिए गिद्रो कोआ तायनम रे बेशिरभाग मास्टर के खूब कम करे हले को खाटा गया को किंतु बेशिरभाग मास्टर मिना को खाटा के पूरा 70% लिया 70% থেকে 60% मास्टर खाटा के बांको खाटा गया गिद्रो तायनम रे तारे गिद्रो चिको तो लाहा चला को विशेष करे तारपर बांग्ला गिद्रो को तो बेंगाली गिद्रो को तो खाटा बांको खाटा गया उनको तायनम ते तार जायगा रे आबो एटकेटोर तो नोडे गया
ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱵᱚᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ অ্যাকচুয়ালি ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜটা সহজ গিয়া। অ্যাকচুয়ালি সেক্ষেত্রে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ ওটা হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বা সান্তালি ল্যাঙ্গুয়েজ, বিশেষ করে সান্তালি ল্যাঙ্গুয়েজ বাই বাড়াই। তবে মিটাং সময় সান্তালি টিচার হজুᱟᱭ ইয়া বন্ধু মিনাক কোয়া, বন্ধু মহল রে আᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱚᱱᱟᱨᱥ ᱠᱟᱫᱟ ᱠᱚ, ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱯᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱯᱮ ᱯᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱫᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱴᱤচার চাইলেন, उनको पढ़ा पेया को उना निये कोनो भाबिना कोनो दरकार बाचुआ। इनी तो अंक और इंग्लिशटा हताबे कारण बेस्ट पुरो एक्चुअली लाता लेवल खो के आपे राका हुई तपेया राका पिया पे पुरो बेसिक लेवल खो कारण मिटांग समय एट जाते ले बा हुई तपेया बा बापे निजे ठे बापे एट गिल्टी फील बापे कुराउमा जे आले অলপ পারা কাতে চেহ বালে সিরা রাখি দালা শুধুমাত্র স্কুল চালাও নাম হ্যাঁ নাম চালাও নাম হ্যাঁ নাম নুকা পুরা লেখায় তো কিন্তু বাঙ্গানো স্কুল চালা কানা মানে মিটাং জিনিস কিন্তু মনে রাখা হইতে হবে অলপ পারা সেরা দাম মানে আমার ভবিষ্যৎ জীবন নিজেকে কিন্তু তৈরি হইতে হবে, অকয় কিন্তু বাঙ্গ তৈরি আম নিজেকে তৈরি হইতে হবে এবং উনা পর্যায়ে ইদি করতে গেলে আম চালা করতে গেলে আম নিজের সাথে নিজে ফাইট করা হইতে হবে। এর ফাইট লিখাছে তাপাম উনকা ফাইট দেবাম নিজে ব্রেন সাথে ফাইট করা হইতে মাম নুয়া কে হুই কানা আমা কামি সাকামে আবরেন গো বাবা কে তো কামি को चा गया को माट्रे बुथ रे को कामी चा गया घोड़ा उड़ा रे को कामी चा गया आधी जायगा रे थोड़ा उड़ा से झुमी करे हो कामी को चा गया साकामे आमा कामी द नुआ गे कना आम चला कना बुथ रे कामी चा कना ओलो फल शुधु बोई खाता पेन कामी दा खाता मिटांग फील्ड कना बोई मिटांग जायगा कना ओके नुआ जायगा रे आम किन्तु फाइट करा हইতামা যাতে ভবিষ্যৎ জীবন রে কোনো কিছু কুড়া কিছুটা হলেও কিছুটা জিনিসেম জামা পাওয়ারেম জামা শক্তি জামা কারণ অলপ ফারানা পাওয়ার এতকে পাওয়ার গিয়া যে ओकोया जांगा लाता रे चला कते ती नुका कते तो ओने जोखड़ बांग होइतबा ओलो फराना पावर के नुआ कना आमा ऊपर माने होर हमको जोखड़ मिया को नुआ मिटा सुमा হইবা তবে উনা দিন আগু করতে গেলে আম নিজের সাথে নিজে ফাইট করা হইতবা ফাইট না রাস্তায় ইদি উদুদা নিজে ফাইট করা হইতবা एज ए टीचर हिसाबे इन फाइट ना रास्ता इन दुआम कना आम निजे रास्ता निजे के तैरी हইতবা आम तैरी दारे आम आहामुरी कोनो जिनिस बांग कना नुआ जे बामेम तैरी दारे नेलपे पोलो जहां चैनल नुआ हो कना इंग्रेजी चैनल कना और नुआ कना नुवन टुकु चैनल हो कना अंको चैनल नोडे खय बांग्लाते चला कना जदि बुझो बापे जामा हरतिं कुराय जदि अंकोटे जदि हर बांगालीते जदि बुझो बापे जामा हरतिं कुराय कथि बासुआ तबे फाड़ा तबे प्रत्येकटी गिद्रो मिता पिया स्टूडेंट शिक्षार्थी पठुओ गिद्रो जहां मिना पिया प्रत्येकटी गिद्रो मिता को मिता पिया आपे भविष्यत तो आपे ठेबिना आपे भविष्यत आपे ठेबिना और आपे जदि पे लिया नितो समय लेखाटा ओय जे इ नोडे तिंगो कते जे बक बक बुका कनी कारण जे कारण पावर होय कने एडुकेशन ना शिक्षा पावर इन जदि बाई बाडाय किया आपे पि लेदा पिया इन जदि नुआ जिनिस को बाई बाडाय किया बा बाई ओला फडाटा बाई सेरा किया कखनो कि आपे मे सामांग नि हेदारे कोआ ओय जे बकर बकर बुका कनी चेदा कारण सेरा कदी ओला फडाटी सेरा कदा एबार रिफ्लेक्शन जदि बाई एमो खाने तार सेरा कते चे लापिया इ जे ओला फडाटी सेरा केदाम नुआ ओला फडा जदि आपे ठे बा कोनो जायगा रे जदि स्कूल जायगा नि चला खाने स्किद्रो को जदि सेरा के बाई दारा के कुआ ता सेरा कते चे लापिया শুধুমাত্র মিটাং চাকরি হাতালে আগে কাজ মিটাও না এমন টিচার তো বাইন কেনা
কষ্ট করে সেরা আকাদি মানে নুয়া ঠিক জায়গারে পয়েন্ট রে এম হইতিয়া মূল্যটা এম হইতিয়া ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱠᱟᱫᱤ ᱚᱠᱚᱭ ᱛᱚ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱟᱫᱤᱧᱟ বিশেষ করে বিশেষ করে যে ইংলিশ কোনো ইংলিশ টিচার তো ইংলিশ মিডিয়াম রে বাই পড়াও কানা কোনো স্পেশাল টিচার ইনের বাং কো তাহানিনা মিটা টিচার খই পড়াও কানা কোনো ম্যাথ টিচার স্পেশাল বাং কো থাইয়া মিটাং টিচার খই পড়াও কানা ক্লাস টপার কারণ টপার নিজে ঠিক ভাবা কাদা যে ই টপ লেভেল রে চালা হইতিয়া नुआ पोजीशन जखन आपे पे भाबाया जे आले टॉप पूरा होय ताले অটোমেটিকলি পাওয়ার হয়ে যাওয়া মিটাং এইবার আপে ঠে শুধু রাস্তা মনের মধ্যে মিটাঙ্গে কুকলি তিগুনা যে চেক লিখাতেলে টপারোগা চিকো লিখাতেলে টপারোগা উনা আশা তো ইনি উদুগা সব সময় বহরে মাথা বহরে দহ কাপে আলে সব সময় আপে যতবার বহরে দহ কাপে যে টপ পুরাইলে চিকো লিখাতে पे टॉप के पुड़ाया पे प्रत्येकটা ক্লাস রে উনা রাস্তা তো ডাহার তো ইনি উদুগা উনা ডাহার তো ইনি উদুগা ওকে কিন্তু আপে তো খাটা না দায়িত্ব আপে শুধু মিতা কে পি বারে নুকা চালা হইয়া নিয়ার কিদাপে বন্ধ হয় না নুয়া কোরা লিখা বাঙ্গালো এজ এ টপার হিসাবে লে ক্লাস টপার হিসাবে ইন্ডিয়া इन चिका लिखाती पढ़ा करना उना इंडिया এবার ইয়া ফরম্যাট যে ফলো হয় উনা দবাং আপে আপে নিজে ফরম্যাট নিজে পে তৈরিয়া এই যে নুয়া ইংলিশ এত কঠিন বই হো গিয়া বাং হ্যাঁ তি মুঠুনিয়া গুয়া আপে আদি হল কো লই গিয়া বাং ইংলিশ দমে কঠিন গিয়া আপে তি মুঠুনিয়া গুয়া অঙ্ক উনা হম বাংলা তবে এমনিতে পে কুরা দাঁড়াইয়া আপে যদি উনা বাংলা পড়াও যদি কষ্ট বুঝো তো গিয়া पे कमेंट पे मिनाया तो कमेंट पे ओडे आपे एटकेटोड़े ले दारे आपे मिनाया समाधान एमना दायित्व या ओके उनाते कि लेया निरंतर पढ़ा पे कारण निरंतर पढ़ा है तापे जतोरगे अल्फा दो आपे अधिकार कना नुआ अधिकार को যদি বিচ্ছিন্ন গোলাপে মিটাং সময় হারা কাতে কিন্তু প্রচুর পস্তা হয়ে তবে প্রচুর খাটা হয়ে তাপে লক্ষ্মীর চালা কাতে হড়া আন্ডারে তাহা কাতে কামি হয়ে তাপে নুয়া জিনিস কে বুঝে বাম বাদ মিটাং প্রশ্ন বাং জুতা পে আপে মনের ভিতরে যে চিদা লে কুরাই উনকো আলে চিদা লে কুরাই উনকো কামি আলে কি উনকো কামি জন্য জন্ম কনা ধরती রে লাহে কনা প্রশ্ন আগুই पे आंसर ऑटोमेटिकली आपे মনের মধ্যে आंसर হইবা উত্তর আপে গে পে জামা पे ইদো বাং এই যে বকর বকর বুকা কানি ই লে বাহিতিয়া নুয়া প্রশ্ন না যদি আপে মনের মধ্যে তিঙ্গন না যে চিদা হড়া আন্ডারে চালা কাতে খামিয়ালায় হড়া আন্ডারে চালা কাতে চিদা লে খামিয়া নুয়া প্রশ্ন যখন হাজুক তাপে মনের ভিতরে অটোমেটিকলি এবার রাস্তা ওকা লেখাতে চালা লিখায় আলে সঠিক জায়গায় পৌঁছো দাঁড়ায় উনা প্রশ্ন কিন্তু আপে মনের ভিতরে হাজুয়া বা হ্যাঁ হইয়া অবশ্যই যখন হাজুয়া রাস্তা উদুক দিন লাহাতে রাখতে আর মিটার সময় আপে সালা হয়তো দেখা হইবা চেষ্টাই খুব জলদি আপে সালা দেখা হইয়া তবে ইয়া সামাংরে তখন প্রচুর স্টুডেন্ট যার কথা হান মিনাশাই আর মনে হইবা অবশ্যই হইবা মিটার সময় যখন আপে চোখের সামনে ইন চালা নেলাপে সামাংরে আডি গান স্টুডেন্ট মিনা কো আউনা পজিশন ইনি তৈরিয়া डेफिनेटली तैरिया ओके उनाते के लिया पढ़ा पे निरंतर पढ़ा पे चोख कान ओका जायगा रे ओकोय चे लेखिदाय बांग लेखिदाय नेला कोनो दरकार के बाचुआ ओके शुधु पढ़ाना दायित्व आपे पढ़ा चला
मीटा समय जॉय गार्ड तो आपे हुआ लादा है माने लादा लादा तो एग्जाम पे क्रैक करता है एग्जाम को पास ही दिया है लादा लादा ते एट करो हुई ना कोनो कारण के पास कारण एज ए टीचर ट्रेनर ट्रेनिंग हाथ हुई कना एबार शुधुमात्र स्कूल चला परो आपे साला किन्तु इनी ताहना যদি স্কুল ভিতরে যদি চাকরি চালা এখানে আপে সালা তো ইনি তাহান গিয়ে দরকার হলে স্কুল আর চাকরি আনে না ওকে দরকার হলেও চাকরি শুধু আর আগা নোয়া লাইফ কিন্তু স্বাদ হয় কথায় না ওকে ওনাতে কি লিয়া আর হাপে মজা মিনা প্রচুর মজা বিনা নোয়া ভিতরে নোয়া জায়গারে নোয়া ফিল্ড অলফারারে প্রচুর মজা বিনা অলফারা পরিচয় আমায় অলফারা আমি সম্মানে আমায় অলফারা আমি বাড়িয়া কাঠারে তিঙ্গো মিয়ায় কাঠারে এমনিতে তিঙ্গো মিনা মিয়া কিন্তু শক্তি সবল মিয়ায় আমার চারপাশ এলাকাটা আমার ওরা না অবস্থায় চেঞ্জ হয় পরিবর্তন হয় নুই অলফার আগে আমার সম্মানে আমায় পঠে পরিচিতি আমায় পাওয়ার বিনা এডুকেশন না পাওয়ার বা শিক্ষা না পাওয়ার বা অলফারা না পাওয়ার তবে বেশি কথা তো ভাই লেদা আস্তে আস্তে প্রত্যেকটি ক্লাস ভিতরে হয়তো মোটিভেশনাল স্পিচ তাহানা নেই আর অলফারা চালুতে হবে ওকে তবে নেক্সট ক্লাস यूनिट 4 पे जाना एफए और इंग्लिश क्लास तो टोटल सीवी क्लास नंबर 4 और तहन 12 तारीख 12 जून 2024 ओके तहन 2024 12 जून दाঁড়িয়ে तहन तीनों কথা নয় স্পিচ নিলেদা হয়তো 2025 অথবা 2026 রে আপে সমাগী হজুয়া দিশো জামি আপে दिशम ने जहाँ जहाँ प्रांत पे जलदा आपे शुद्ध पढ़ापे ओके ओका जायगा खोपे जलदा कोनो दरकार बचुआ दिन ओका जायगा नहीं कने कुली ना कोनो दरकार बचुआ शुद्ध पढ़ा चला ओकारे या उरा या नुतुम से कुली ना कोनो दरकार बचुआ शुद्ध पढ़ा चला पे नो कोई मितापिया या चे नुतुम ओका जायगा रे या उरा नुआ निये कोनो घटना कोनो दरकार बचुआ आपे चाय इनफरमेशन आपे शुद्ध पढ़ा चला बाद बाकी ऑटोमेटिकली रास्ता तैयार हुआ ओके देखिए बेसिक कथा मैं लिया तो सरासरि एबार आपे साला क्लास रे देखा हुई कना परेर जहाँ क्लास ओके